পার্টি চলতেছে আফগানি হোটেলে, এটা হচ্ছে সাইফুল। এতে সব খাই লাইছে, এই যে সব খাই লাইছে, খানার আগে তো চুপ খাই শেষ করে গেলাইছে। এরা চিনে নি, এরে দেখেন তো সবাই। এটা হচ্ছে আমাদের নেপালি ভাই। এরা কি বলে নেপালি ভাই কি? রাজু না কি একখান কয় ছবি একটা আছে না, এটা না বাহুবলি, বাহুবলি, বাহুবলি। এটা হচ্ছে মামু, মামু। এটা হচ্ছে আমাদের বিগ মুদির, हाँ बड़ा मुदीर, ये कतर का अभी शेख है। ये मुदीर का सेकंड शेख है। এবার এমনি আদে দেই না দরাই মতন লো। आपका ही नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है तो रोज थोड़ा देखो तो। ये मोहम्मद भाई है, ये उल्टा सीधा बोलेगा, फटान जैसा चलेगा। मोहम्मद भाई आप बोलो, ये कौन है? आप बोलो कौन है ये? मुरब्बी है। मुरब्बी है। पेट थोड़ा ज्यादा हो गया। उम्र से पेट थोड़ा ज्यादा हो गया।